Vamos a ir al altar de bronce. Now let's go to the altar of bronze, bronze altar. Capítulo 27 del 1 al 8. Chapter 27, verses 1 through 8. Recuerda, fue construido de adentro hacia afuera. Now you remember, it was originally built from the inside out. Pero nosotros estamos haciendo un estudio como que estuviésemos entrando al But tabernáculo. what we're going to be doing in this study is that we're going to be studying each aspect as if we're going towards Amén. or going into the tabernacle. Porque no podemos tener acceso a la presencia de Dios sin pasar por el altar del Because you sacrificio. see, you can't have access to the presence of God if you don't pass by the altar at first. Amén. Amen. Este es el orden de Dios. This is the way of God, the order of God. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y su brasero. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce, de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce, sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Chapter 27, verses 1 through 8. Build an altar of acacia wood, 3 cubits high. It is to be square, 5 cubits long and 5 cubits wide. Make a horn at each of the 4 corners, so that the horns and the altar are of one piece, and an overlay with the altar with bronze. Make all of its utensils of bronze, its posts to remove the ashes, and its shovels, sprinkling bowls, meat forks, and fire pans. Make a grating for it, a bronze network, and make a bronze ring at each of the 4 corners of the network. Put it under the ledge of the altar so that it is halfway up the altar. Make poles of acacia wood for the altar and overlay them with bronze. The poles are to be inserted into the rings so that they may be on 2 sides of the altar when it's carried. Make the altar hollow out of boards. It is to be made just as you were shown on the mountain. Amén. Amén. La palabra altar Now this word altar significa lugar alto o lo que levanta. means a height, something that is lifted up or something that lifts up. El pueblo de Israel era levantado con los sacrificios por medio de los sacerdotes. Era levantado el pueblo hasta la comunión con Dios. It was called an altar because the people of Israel, through the sacrificing of the priests, the people of God, were lifted up to God. Nosotros, recuerda una cosa, el altar del sacrificio es tipo del altar del Calvario, la cruz de Cristo. Now the altar of sacrifices is a symbol or is a type of cross of Calvary of Jesus Christ. Por medio de los sacrificios de animales que hacían y a través de los sacerdotes, el pueblo era levantado a la comunión con Dios en este altar. And so through the sacrificing of animals made by the priests, the people of God were lifted up before God. Pero nosotros, But we, por medio del altar del Calvario, through the altar prepared at Calvary, la cruz de Jesucristo, that cross of Jesus Christ, somos levantados a la comunión con Dios nuestro Padre, we are now lifted up into communion with God our Father, donde nosotros mismos tenemos acceso y entrada a Dios nuestro Padre, where we now have access and entrance into the presence of God our Father, por medio de nuestro sumo sacerdote, through our Jesucristo. high priest, Jesus Christ. De cuando se entraba a la entrada al tabernáculo, con lo primero que se encontraba el sacerdote era con el altar del sacrificio. Now when you would come into the tabernacle, the first thing that you would come and find yourself confronted with is the altar of sacrifice. Era un altar accesible a todo el pueblo. It was an altar that was accessible to all the people. Como tipo también el altar del Calvario, la cruz de Cristo, es también accesible a todo hombre que necesite del sacrificio That de was Jesús. also a type of the altar of Jesus Christ at the cross of Calvary. It was also accessible to any man who needs that sacrifice of Jesus Christ. Tan pronto entraba, lo primero que se encontraba era con el altar del sacrificio. So that when you came into the tabernacle, the first thing that you would encounter is the altar of sacrifice. Esto nos enseña también This would teach us as well que la cruz de Cristo, that the cross of el altar que Jesus, se levantó en el that Calvario, altar that was lifted up on Calvary, es el único que nos da acceso para entrar a la presencia de is the Dios, only thing that gives us access into the presence of a God, toda comunión con to Dios. all communion with God. Primero hay que pasar
por la cruz del In Calvario. order to have any communion with God, you have to go first through the cross of Calvary. Sin derramamiento de sangre, recuerde, no hay remisión. Remember, the Word of God says that without the shedding of blood, there is no remission En of este sin. altar eran los sacrificios de todos los animales. And it was at this altar that the sacrificing of all different types of animals was done. Este altar representa todas las demandas de un Dios santo y justo. This altar represented all of the demands of a holy and just God. En el altar del Calvario, allí en la cruz del Calvario, On the cross of Calvary, fueron satisfechas por medio de Jesucristo todas las demandas de un Dios santo y justo. all of the demands of a holy and just God were fulfilled. Cuando Jesús dijo, When Jesus said, consumado es. "It is done." En este altar era el único lugar This altar was the only place donde se podían hacer sacrificios de animales. where sacrifices for animals could be done. Vamos a leer un par de citas muy importantes. Escuche bien, esto es muy importante. Cada detalle de Dios es importante, tiene una razón. I want you to read with me a couple of these very significant verses. Levítico 17, del 3 al 6 dice: Leviticus 17 verses 3 through 6 reads, cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre del tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová. now listen to this, this is very important. In Leviticus 17 verses 3 through 6, it reads, "And any Israelite who sacrifices an ox, a lamb, or a goat in the camp or outside of it, instead of bringing it to the entrance to the tent of the meeting to present it as an offering to the Lord in front of the tabernacle of the Lord, that man shall be considered guilty of bloodshed. He has shed blood and must be cut off from his people. This is so the Israelites will bring to the Lord the sacrifices they are now making in open fields. They must bring them to the priest, that is, to the Lord, at the entrance to the tent meeting, and sacrifice them as fellowship offerings. The priest is to sprinkle the blood against the altar of the Lord at the entrance to the tent of the meeting, and burn the fat as an aroma pleasing to the Lord." En el 8 y 9 la advertencia es también para los extranjeros que moraban entre ellos. And in verses 8 and 9, he goes on to give warnings to any strangers who may be in their midst. Le dice, les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. He says, and say to them, speaking of the aliens or anyone who's amongst them who is not of the original people, any Israelite or any alien living among them who burns an offering, who offers a burnt offering or a sacrifice and does not bring it to the entrance to the tent of the meeting to sacrifice it to the Lord, that man must be cut off from his people. O sea, fueran del pueblo o fueran extranjeros que hicieran sacrificio fuera de ese altar, dice que sería culpable y que serían cortados del pueblo. So what God is here saying is that whether you're an Israelite or a stranger or someone else from outside the Israelite people, if you were to perform a sacrifice outside or in any other place except for that altar of sacrifice, you would be cut off from the people. Recuerde, ese altar tipificaba el Calvario. Remember, this altar typified the Calvary's cross. Y lo que Dios nos quiere enseñar con esto es que cualquier sustitución del Calvario es mortal. And what God is trying to teach us through these words is that any substitution, any other sacrifice other than the one that was done on Calvary is mortal. Cualquier sustitución del Calvario para que se hable o se diga para entrar a la presencia de Dios es cortado, es mortal. Any substitution other than the sacrifice that was done on Calvary is cut off. It is mortal.
En Apocalipsis en el capítulo 12 dice, han vencido por la sangre del Cordero. The Bible says that the people have overcome by the blood of the Lamb. Únicamente a través de la sangre de It's Cristo. only by the blood of Jesus. Únicamente a través del sacrificio de Cristo tenemos acceso al cielo, a Dios. Only through the sacrifice of Jesus do we have access to heaven. El holocausto que se ponía sobre el altar, el holocausto, los The burnt sacrificios offerings, the sacrifices that were put upon this altar, que tipificaban a Jesús, que fue enteramente consagrado, that typifies Jesus, who was completely prepared for this, consecrated for eran this. totalmente quemados, eran totalmente consumidos. They were completely burned, they were completely consumed. Y lo único que se dejaba era la piel, And the only thing that was left behind was the flesh, que se le entregaba al sacerdote para abrigo, which was handed over to the priests as clothes, as clothing, significando así cubierto por un sacrificio. which were symbolic of being covered by a sacrifice. Nosotros estamos desnudos delante de Dios When we come to God, we are naked before God. hasta Until que somos revestidos we are por la justicia de Cristo. re-robed by the righteousness of Christ. Aleluya. Amen. Dios no solamente eligió el lugar del altar, sino también los materiales. God not only chose the location of the altar, but he also chose the material. El altar del sacrificio era una pieza cuadrada, The altar of sacrifice was a square structure. sólida, estable, de madera de acacia, pero era cubierta por bronce. It was built of acacia wood covered in bronze, and it was made of one solid piece. ¿Qué significa la madera de acacia? What is this acacia wood symbolic of? Incorruptible, la carne incorruptible de Jesús. The immortal or incorruptible body of Christ. Cubierta de bronce, ¿qué significa el bronce? Covered in bronze. What is the bronze symbolic of? Juicio, Judgment and sufrimiento. suffering. Así que nos recuerda, no, la humanidad de Jesús. So at this altar we're reminded of Christ's humanity. Este altar continuamente estaba ardiendo. And this altar was constantly, all the 24 hours a Siempre day, estaba humeando, was siempre always estaba smoking, en it was llamas, siempre estaba ardiendo. always burning. Siempre disponible para cualquier judío que quisiera venir a sacrificarnos por su pecado, que tuviera necesidad. Siempre estaba ardiendo, humeante. This altar was always burning for anyone at any time who was desiring or willing to come and bring a sacrifice to it. Y los sacrificios eran renovados cada día. And these sacrifices were being performed every single day. Ahora fíjese, Now notice this. de la misma manera In the same way que la madera, that the wood, un altar con dos elementos diferentes, an altar, this was an altar made up of two different elements, madera y bronce. wood and bronze. La madera, a pesar de que ese altar estaba continuamente ardiendo, This wood, although it was constantly burning, nunca la madera se quemó. this wood never burnt. Y recuerde qué tipo de la humanidad de Jesús. And you'll remember that it is a symbol of the humanity of El Christ. bronce es fuerte. The bronze is strong. Representa también el carácter fuerte de Jesús. Speaks to us of the strong character of De Christ. la misma manera en Cristo, And in the same way in Christ, su humanidad, his humanity, tampoco se extinguió su humanidad cuando tuvo en contacto con la divinidad. you have to remember that his humanity wasn't Amén. extinguished when he was in contact Amén. with his deity Amén. or Es divinity. algo muy tremendo, hermanos. This is tremendous. Cuando su divinidad se puso en contacto con la humanidad. And when the God, O Christ's su humanidad humanity's cuando fue engendrado. when Jesus was birthed, Y tomó de lo conceived, humano de María. and he took a place in Al Mary's estar en womb, contacto con la divinidad de él, that humanity in contact with the divinity of himself. es un gran misterio que esa humanidad no se consumió. It's a great Amén. mystery that humanity wasn't Oh, consumed this is by it. beautiful. This is tremendous. Aleluya. El altar tenía 4 cuernos. Now we see that the altar also had 4 horns. Estos 4 cuernos eran también de madera, cubierto era una pieza no cubierta de bronce. They were made one solid piece of wood with the altar and covered in bronze. El 4 simboliza la tierra The number 4 is symbolic of the earth, y los cuernos en la Biblia significan el poder. and in the Bible, horns are symbolic of power. Aquí lo que se derramaba era sangre, This poder altar. de la sangre. And so Los it's the 4 power. cuernos en las 4 esquinas, And so there's 4 horns on the 4 corners, señalando a toda la dirección de la tierra, speaking of all the 4 corners of the earth, immensity of the earth, mostrándonos así teaching us que en el altar del Calvario, that from the altar of en la Calvary, cruz, on the cross, se derramó sangre blood was con shed poder suficiente with enough para power satisfacer las to necesidades satisfy mortales the moral laws de of todos God, los hombres de la of tierra. every man on Amén. earth. Vamos mirando desde donde el plan de Dios estaba.
And we can see how the plan of God was already revealed here. Todo esto habría de manifestarse luego en el tiempo. And all of this will be revealed later on. Pero todo esto fue concebido en la mente de Dios desde antes de la fundación del And mundo. all this was conceived in the mind of God before the founding of the earth. ¿No es glorioso nuestro Dios? Isn't God glorious? Aleluya. Los animales eran atados a los cuernos antes de ser inmolados. Before the animal sacrifices were brought to the altar to be sacrificed, the animals were first bound to the altar at the horns. Jesucristo, Jesus Christ, el sacrificio del Calvario, He was the sacrifice of Calvary. a él no fue atado por los clavos. He wasn't bound by the nails. Él fue atado en la cruz por amor. What held Christ to that cross was Un amor love. más fuerte que la muerte. It was love that was stronger than death. Él mismo lo expresó con unas palabras. He even himself expressed it with these Cuando words. dijo, yo pongo mi vida, When he said, I put my life nadie down. me la quita, I lay down my life. sino que None yo de mí mismo la can take it from pongo. me, but rather I give it Tengo myself. poder para I ponerla. have the power to Y give it. tengo poder para volverla I've a got the tomar. power to take it back. Amén, amén, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Todos los utensilios, All of the todos los tools, utensilios, los carderos, los garfios, las pinzas, las cucharas, todos los utensilios eran de bronce. the forks, the prongs, and all of the materials, the fire pans, all of that was made out of bronze. Y leímos que habían en el altar como una rejilla, una parrilla que era puesta más o menos a la mitad del altar. And we also read that at the midway of the altar there was a grate that was built into the center Era of the como una altar. rejilla en la parte a la mitad del altar para colar la ceniza. And this grate was there so that the ashes could sprinkle through it. Y habían unos carderos para recoger la ceniza. And there were ash pans that were used to collect this ash. Las cenizas eran muy importantes para ellos. These ashes, now ashes were something that were very important for them. Las cenizas eran señal de que había habido un sacrificio. Ashes were a symbol that there had been a sacrifice. Las cenizas no solamente eran señal de que había habido un sacrificio consumido por el fuego, sino que había sido aceptado un sacrificio consumido por el fuego. Ashes are not only a symbol of the fact that there has been a sacrifice done, but it's also a symbol of the fact that that sacrifice has been accepted by burnt offering. Ellos tomaban la ceniza en estas cacerolas And so they would take these pots, Unos they would carneros. collect these ashes in these pots, y la sacaban y la llevaban a un lugar limpio. and they would go and bring these ashes to a clean place. Ante los ojos de los israelitas, Now they would do this before all the people of el Israel. llevar las cenizas, sacarlas y llevarlas a un lugar limpio, And this act of taking the ashes and bringing them to a clean place, para ellos era como un solemne entierro. this act was a solemn act, as if you were burying a Era algo someone muy solemnly. solemne. It was something that was done very Para ellos solemnly. la ceniza era preciosa ante sus ojos, Ashes were symbolic of something that is precious before porque them. eran esa ceniza con la que luego iban a hacer el acto de la purificación de los leprosos. Because it was with that ash they would use later on for the purification of the lepers. Jesucristo Jesus Christ fue un sacrificio consumado, was a consumed fue un sacrifice. sacrificio aceptado. He was a accepted Su sacrifice. cuerpo fue sacado y llevado a un lugar limpio, a un sepulcro donde no habían puesto a nadie. His body was brought to a tomb where no one else had ever laid in before. Y hoy, por medio de Jesucristo y solamente Jesucristo, And today, through Jesus Christ and only through Jesus Christ, nos ha limpiado a nosotros de la lepra del He pecado. has cleansed us of our Porque la leprosy lepra of sin. simboliza pecado en la Because Biblia. leprosy is symbolic Amén. of sin in the Bible. Amen. Aleluya. Cuando los sacerdotes iban a entrar al lugar santo, When the priests were going to go into the holy place, tenían que ser rociados con sangre. they needed to be sprinkled with blood. Cuando el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, When the high priest was going to go into the into the holiest place, tenía que llevar sangre, de otra manera era muerto he needed instantáneamente. to bring in with him blood, otherwise he'd be killed instantly. El hecho de que la sangre fuera tan necesaria e indispensable para entrar al lugar santo y lugar santísimo, Now this fact that the blood was so significant and so necessary to be able to come into the holy place nos indica should indicate to que la us sangre de Cristo, that the blood of Christ, una vez más se les digo, once more I tell y you, únicamente por medio de la sangre de and it is Cristo only by the blood of Christ podemos entrar a la presencia de that we Dios. can come into the presence of God. Amén. Amen. Sea ahora aquí desde la tierra, Whether it's here on earth,
Desde aquí de la tierra puedo entrar a la presencia de Dios. Even here from earth, I can come into the presence of God. Pero antes he tenido que pasar por la sangre. But I could only have done that when I've walked through the blood. Aún allá en el cielo, Even there in heaven, primero la sangre. first the blood. Tenemos entrada por la sangre. First we have entrance to the Hemos blood. sido aceptados delante de Dios. We have been accepted before God. Si todos aquí hemos nacido de nuevo All of us who have been born again. y hemos recibido a Cristo And we received por Jesus. su sangre, By his hemos blood. sido aceptados. We have been Y accepted. un día, And one day, cuando nos vayamos con Él, when we go with him, seremos aceptados en el cielo we shall be accepted in por heaven la sangre del Cordero. by the blood of the Lamb. Aleluya. La sangre es importante, hermanos. Blood is important. La iglesia tiene que darle a la sangre el valor que Dios le da. The blood is important. This is the value that God placed. Oremos para que Dios nos deje mirar la sangre a través de sus ojos. We need to begin to see the nature of the blood of Christ through the eyes of God. Amén. La vida está en la The sangre. Bible says that life is in the blood. Aleluya. 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 La sangre se ve en todo altar, en todo lo que sea tipo, en el tabernáculo y todos los altares que se levantaron antes. La sangre, siempre estuvo la sangre. In everything that was done in the tabernacle, we always see the recurrence of the presence of the blood in all these things. En el Edén, In Eden, cuando Adán y Eva in pecaron, the Garden of Eden, when Adam and Eve were going to sin, para que no fueran muertos ahí mismo, just so they wouldn't fall down dead, Dios tuvo que sacrificar un animal. God had to sacrifice an animal. Hubo un sacrificio de un There was a animal sacrificing of an animal in Eden, para que la vida de ese animal so that the life of that animal fuera en lugar de la vida de Adán y Eva. would take the place of the life of Adam. Era necesario la sangre. And so that blood was Sin sangre necessary. no hay remisión. Shedding of blood, it was Amén. necessary. Without it, there could be no La remission. Biblia dice que fueron vestidos con túnica de pieles, The Bible says that they were dressed in clothes of animal skins. Animal símbolo de la skins, justicia de Cristo. symbolic of the righteousness of Christ. Lo vimos en el Edén, lo vimos también en el día de la Pascua. It is also on the day of the celebration of the Passover. El día que salían el pueblo de Dios salían de Egipto. On the night that the people of Israel, the night before the people of Israel would come out of Egypt, Capítulo 12 de Éxodo habla de eso. chapter 12 of Exodus speaks on this. Recuerdan que Dios mandó a sacrificar un cordero por familia. God mandated that each family would sacrifice one lamb. Y la sangre tenía que ser puesta en los postes y en el dintel de la puerta. And the blood needed to be put on the posts, doorposts, and at the entryway. Y cuando el ángel de la muerte pasara, donde viera la sangre, So that when the angel of death that night would move past that house, wherever he would see the blood on the posts and doorway, Dios le había dicho, God told la the angel, sangre os será por señal. God told the people that sign, that blood will be a sign unto Esa you. es la parte humana. That's the human part. La sangre es señal para el hombre. The blood is a symbol unto man. Y Dios dice, veré la sangre God said y that the veré angel la will see the sangre blood y seguiría de largo. and he'll pass over that Cuando el house. ángel de la muerte veía la sangre, Wherever the angel of death that night would see that blood, el juicio de muerte que había sobre todo primogénito that death judgment that was against every firstborn son quedaba ahí redimido. would be redeemed at that La, moment. la vida de esa sangre que había en la The puerta, life of the blood that was in the blood on the doorway of la that vida de house, ese cordero que fue muerto, the life of that animal that was sacrificed for the blood fue of la that vida en doorway, lugar del primogénito de esa casa, was the life that took the place of the del firstborn son in that house, primogénito de esa familia. of the firstborn of that family. Entonces esta era sangre redentora. So this was a redeeming blood. Amén. La sangre redentora. Y nosotros fuimos libres también de la muerte gracias a la sangre redentora de Cristo. And we are also delivered from death, thanks be to Él pagó el precio. the blood of redemption. Él es nuestro redentor. He paid the price. Entonces He is la our sangre es redeemer. sangre redentora. And so this blood is a redeeming En el blood. altar In the altar, vemos la sangre se derrama hasta el suelo. we see that the blood is poured out onto the floor. Era la sangre por la expiación de los pecados. It is the blood for atonement. La sangre que limpia de culpa. It was the blood that would cleanse of our guilt. Esa expiación y propiciación. That expiation and propitiation. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Jesus Christ is the propitiation for our Jesús sins. pagó el castigo de nuestros pecados. He paid the price or the punishment for our Y sins. nosotros fuimos libres de toda And we condenación. were delivered of all condemnation. Entonces la sangre redime. And so the blood La sangre redeems. expía. The blood Limpia. it covers our sins. It En el leproso era washes our sins. en el leproso era aplicada la sangre. The blood was applied to the leper En el lóbulo de la oreja derecha. on his right El earlobe, pulgar derecho.
and on his right thumb, el dedo gordo del pie derecho, on his big toe, para limpiar. for cleansing. La sangre también nos limpia. And so the blood also cleanses us. La sangre nos limpia, escuche bien, de toda conciencia de pecado. And so the blood cleanses us of all consciousness of sin. Cuando usted ha cometido una falta When you commit a sin y usted se arrepienta de corazón, and you repent wholeheartedly, si hay un verdadero arrepentimiento, usted todavía va a seguir un poquito como triste, ¿no? Porque ofendió a Dios. if there's a genuine repentance, then you're going to be sad because you know you offended God. En muchas ocasiones, Satanás va a tratar de ganarte ventaja. In many occasions, the enemy Satan will try to gain an advantage on you. Recuerda que Él es el acusador de los hijos de Dios. Remember, he is the accuser of the brethren of God. Y te vas of the a brethren estar of God. acusando constantemente para que no puedas And levantarte. he's going to try to accuse you constantly so you won't be able to get back up. Pero la palabra de Dios dice But the word of God que la says sangre de Cristo that the blood of nos Christ limpia has washed de toda conciencia de pecado, of all consciousness de todas obras muertas de la carne. of all the works of flesh. Dígale al diablo, Tell the la devil, sangre de Cristo me ha limpiado. the blood of La Christ has sangre de Cristo me ha limpiado. The blood of Me ha Christ has washed. redimido. It has Ha redeemed sido propiciación por mí. It has been a Y me propitiation limpia for de me. toda And it conciencia. cleanses No my voy a sentirme culpable. I will not feel Cristo guilty. pagó. Christ Cristo paid pagó my por price. mí. Su sangre es suficiente. His blood is Hay enough. poder en la sangre de Cristo. There is power Hay poder in the en blood la of sangre de Christ. Cristo. There is power in the blood Aleluya, of Christ. sangre que redime, The- sangre que expía, blood sangre that que redeems. limpia. Hay poder. The blood that cleanses, there is power in the Aleluya. blood of Christ. Y es Hallelujah. eficaz a todo el que cree. And this is true for all who believe. Amén. Amen. También la sangre fue derramada sobre el libro del pacto. And the blood was also sprinkled upon the book of the covenant. Cuando Dios dio a Moisés oralmente, no todas las leyes que le dio. When God gave to Moses all of the laws, the oral Moisés law, cuando va a hacer sacrificio, when Moses does his sacrifice, con la mitad de la sangre, with the half of the blood, él roció el altar. he would sprinkle the altar. Había que rociar primeramente con sangre el altar. And the first thing he had to do was sprinkle the altar with blood. Recuerde, el altar es el lugar donde simboliza las demandas de la justicia de Dios. The altar was a place that symbolized the demands of the sacrifice. of Había God. que satisfacer primero la justicia, la So you santidad had de to Dios. first fulfill the demands of the sacrifice. Tenía que rociar el libro de la ley, You had to first sprinkle the book of the law. los mandamientos, en fin, todo. Tenía que rociarlo todo con You sangre. had to sprinkle everything in the altar. Everything had to be done with. Él hizo eso sprinkling con of la the blood. mitad. And that's what you would do with half of the blood that was collected. Con la otra mitad, With the other half, reunió a todo el pueblo. he would gather all the people, Y allí comenzó a leerle todo lo que Dios le había dado, el libro del pacto. and he would there begin to read all the things that he had given unto them through the covenant. Y el pueblo dijo, haremos todo cuanto Él dijere. And the people responded, "We'll do everything just as he said." Entraban en un pacto ahí. And so what we see there is Dios había puesto sus condiciones God put its conditions, y el pueblo lo había aceptado. and the people accepted. Moisés con la otra mitad rocea al pueblo con sangre. Now, with the other half of blood collected, he would sprinkle the people. Como señal del pacto. And this was a sign of the Y covenant. Moisés le dice, And Moses esta said, es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. This is the blood of the covenant that the Lord our God has made with us. El rociar al pueblo con la sangre, The sprinkling of the people with the blood, el pueblo entró en contacto con la vida de esa sangre. the people would come in contact with the life power of that blood. Recuerde que la vida está en la sangre. Remember that there is life in Al the la sangre blood. tocar el pueblo, As that blood would touch the el pueblo people, entró en contacto con esa vida. the people would come in contact with that life. Esto tipificaba redención. This was a typology. This typified redemption. Pero primero había que satisfacer la justicia, primero, y las demandas de Dios en el altar. So first you had to fulfill the righteousness and the requirements of God's righteousness on the altar, Para luego el pueblo ser bendecido so that later on you can come and the con people la be blessed sangre de un sacrificio. by the sprinkling of the blood of the Tipo de que sacrifice, eran redimidos. symbolic of the fact that they were Amén. El redeemed. animal había pagado sus culpas The animal was paying the price, y esa sangre sellaba el pacto. and that blood is what we call the covenant. Amén. Amen. Esa sangre cubría todas las promesas de Dios That blood covered all Las of the promises of bendiciones de Dios God. The blessings of con la God sangre del pacto. with the blood of the covenant. ¿Qué nos recuerda a nosotros la sangre del So pacto? what does this remind us? This blood of the La covenant. sangre de It Jesús. reminds us of the blood of Jesus. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, hermano? How much more has not the blood Cuando of Christ instituyó la done? cena, que dijo, esta es la copa
When he celebrated El pacto en mi sangre. when he celebrated the Last Supper, this is the blood of my covenant. El pacto del cual nosotros somos partícipes con Dios por medio de Jesucristo. This is the blood through which we come and have covenant through Jesus Christ with God. Ha sido sellado por la sangre de Cristo. This covenant has been sealed by the blood of Christ. Todas las promesas de la Biblia, All of the promises of the Bible, todas las bendiciones que hay en la Biblia, all of the blessings that are in the Bible, salvación, redención, todo lo que tenemos en Cristo redemption, ha all that we sido have in Christ comprado, has been purchased, está garantizado have been por guaranteed la sangre de Cristo, by the blood la of Jesus, sangre del pacto. by the blood of the Amén. covenant. Amen. Amén. Amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ahora recuerda que un pacto es un acuerdo entre dos. You remember that a covenant is an agreement between two individuals. Y aquí está nuestra regla inerrante de And fe. here is our inerrant law of faith. Para que todas las promesas y bendiciones del pacto So that all of the blessings and conditions of the covenant sean cumplidas en nosotros. could be fulfilled in Por la us sangre de Jesús, by the blood of Christ. tenemos que dar oído a su voz. We need to hear his voice. Amén. Amén. Los utensilios, todo era rociado con la sangre. Everything, all the utensils were also sprinkled with blood. Los sacerdotes, para consagrarlos, tocaban con sangre el lóbulo derecho de su oreja. Now the priests, in order to consecrate them, they would touch their right earlobe with blood. Su pulgar derecho Their right thumb y el del pie derecho. and the big toe of the right foot. Esto era para consagrarlos. This was done to consecrate them. La sangre de Jesús The blood of Jesus nos consagra. consecrates us. La sangre de Jesús nos consagra. The blood of Jesus consecrates Recuerde que us. por su sangre somos hechos sacerdotes. Remember that by his blood we are Amén. made priests. Nos consagra para Él. He consecrates Al us to himself. servicio suyo. To his Para service. ministrarle. To minister Como sacerdocio, como real sacerdocio as santo. a royal and holy priesthood. La sangre era llevada también ante el trono de Dios, al arca, al propiciatorio, al lugar santísimo. The blood was also brought into the holiest place, to the ark, that which represented the throne of God, the presence of God. Hoy la sangre de Jesús But today habla the por blood- nosotros allá en el cielo. Allá en el And trono today de the Dios. blood of Jesus speaks on our behalf Amén. there in heaven, in the presence of God. Pero ese punto lo vamos a tratar la semana que viene cuando entremos al lugar santísimo. But we'll talk about that next week when Oh, we talk oh, about oh. the holiest place. La sangre de Jesús da vida. Blood of Christ brings life. Jesús dijo: el que bebe mi sangre tiene vida eterna. Jesus Christ says, he who partakes in my blood has eternal life. Entonces, amados, hemos visto que la sangre de Jesús es redentora, And so we've seen that the blood of Christ is redeeming. es expiatoria, It brings expiation. nos limpia, It's atoning. It es la cleanses sangre us. del pacto, It is the blood of the es la covenant. sangre que consagra, It is the blood that es la consecrates. sangre que nos da vida. It's the blood that gives life. Hay poder en There la is sangre de power Cristo. in the blood of Christ. Amén. Hay poder en la sangre de Cristo. En There's Primera power de in the blood Pedro, of Christ. Primera de Pedro, 1 Peter en el capítulo 1, los versos 18 y 19, que dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de un cordero. Aleluya. La sangre de Cristo sin mancha, 1 sin Peter 1:18 contaminación, speaks the blood of destinada Christ desde antes de la fundación del without mundo, blemish, which has been preordained before the founding of the earth, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a nosotros. but was made manifest in the latter days for his love for us. Fue una sangre destinada desde antes de la fundación del mundo, It was a blood that was destined before the founding of the earth, pero fue manifestada but it was en los manifested posteriores tiempos. Ya in these luego. last days. Esa es la sangre de Jesús. This is the blood of Jesus. Aleluya. En el altar del sacrificio no solamente experimentamos el poder de la sangre, sino que también experimentamos la muerte. On the altar of sacrifice, we not only experience the power of the blood, but we also Es experience un lugar de muerte. death. An altar is a place of death.
Es un lugar de muerte al yo. It's a place of the dying unto ourselves. Es el lugar donde nos identificamos con la muerte de Jesús. It is a place where we identify ourselves with the death of Christ. Y es precisamente el poder después de su resurrección la que nos levanta a nosotros de entre los And it is muertos. precisely the power after his resurrection that also lifts us up. Cuando nacimos de nuevo, ¿qué fue lo que vimos primero? La cruz. When we were born El again, what was altar the del first thing that we Calvario. saw? We saw the cross. El altar del The Calvario. the altar of Calvary. Cuanto más muerto al yo usted esté, The more dead you are to yourself, cuanto más experimentará el poder de la resurrección de Cristo. that much more you will experience the power of the resurrection of Amén.